सरेआम के गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में बिजली के बिलों और महंगाई पर बात करते हुए एक बच्चे की लरजती आवाज और उस आवाज में महसूस की जाने वाली बेबसी ने बहुत से लोगों के दिलों को झंझोड़ दिया था। बच्चे के वालिद सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनकी तनख्वाह 25,000 है, जिसमें से गुज़श्ता महीने 23,000 बिजली का बिल अदा करना पड़ा था, जबकि घर का किराया इसके अलावा है। आपका ठीक ठाक जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरे पापा गार्ड है, हमारे 20 से 25,000 तनख्वाह है, 23,000 बिल आया है, 9,000 गैस का, तय क्या करें। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? बाकी चीजें, स्कूल जाते हो आप? जी वो चल रहा है आपका स्कूल वगैरह? जी सरकारी है। सरकारी है। 25,000 रुपए में से 23,000 बिल आ गया जी, 9,000 गैस का। तो घर में फिर सारे लोग परेशान होते हो आप? जी, बहुत बाइक बेची है हमने। तो कुछ कहना चाहोगे आपके जो मैं यही कहना चाहूँ, सारे बाहर आए और क्या कर सकते हैं। हुक्मरानों को कुछ शर्म दिलाने और एक आम पाकिस्तानी घराने की मुश्किलात दिखाने के लिए हम इसी बच्चे मुनीब के घर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ रोज पहले हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से। उसमें एक बच्चे की आवाज ने, उसकी गुफ्तगू ने पूरे पाकिस्तान में तहलका बर्पा कर दिया और अंदाजा हुआ कि लोग कितने परेशान हैं इस वक्त महंगाई से। मुनीब वो नौजवान थे जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके वालिद भी हैं, और हमें खुशी भी हुई कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर महंगाई के बावजूद ये पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, इनके भाई पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। जरा मुनीब से बात करते हैं, फिर उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है आप? अच्छा, वो हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, तो आपने क्या सोच के आके कैमरे के सामने बात की? उस वक्त क्या दिमाग में आया था आपके? बस कुछ नहीं, मैंने कहा आपके साथ खड़े होके जरा वीडियो बनवाएंगे। और वो जो आपने जब कहा तो उसमें आपकी आवाज़ में लग रहा था कि आपकी को वाकई मुश्किल है, और आपकी आवाज़ में तकलीफ भी थी जिसको लोगों ने महसूस भी किया। जी जी। तो वो आप रोते रोते बस? जी नहीं, बस दिल से जो आवाज़ निकलती वही थी। वही थी। अच्छा, तो जब आप आए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? घर में क्या, बिजली का बिल कितना था, गैस का बिल क्या था? बिल बिजली का भी आया था तकरीबन मेरे का 23,000 था, प्लस गैस का भी आया था और किराया भी था। किराया तो मैंने तब बताया नहीं था, लेकिन किराया भी है। तो यही सूरत हाल है, किराया वगैरह बिल। तो बाबा परेशान बैठे हुए थे घर, मैंने देखा आगे तो वैसे मैंने कहा क्या हुआ? कहते बिजली का बिल और किराया ये वो। फिर मैंने कहा बताएं हम क्या कर सकते हैं। तो आप जब बाबा को परेशान देखते हो तो फिर आप खुद क्या महसूस करते हो? हम भी यही करते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ करें। जब परेशान देख के परेशानी होती है। जी जी, बहुत ये ज़्यादा। मुनीब भी बताओ कि जब इतनी सारी बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, किराया देना है, फिर बाकी और सारी चीज़ें, तो कितनी ऐसी ख्वाहिशें हैं कि जो पूरी नहीं होती? सोचता तो इंसान बहुत कुछ है ना, बहुत ख्वाहिशें हैं जो नहीं पूरी हो सकती। अभी तो कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा, आगे जाके जो भी होगा। लेकिन अभी तक क्या है? अभी होता है कि कुछ चीज़ खाने पीने का दिल चाह रहा हो, लेकिन वो सोचते हो दिल से क्या नहीं, खाने भी नहीं कर ही रहते हैं। और क्या ख्वाहिश ऐसी जो पूरी नहीं होती? घर अपना हो, बस वही है, घर हो अपना हो, किराए से जान छुट्टी है, और ये वो। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप खैरियत से? सबसे पहले तो माशाल्लाह ये बड़ी बात है, कितनी मुश्किल के बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं। जी, मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि बच्चों को आला तालीम दिलवाऊँ, अच्छी तालीम दिलवाऊँ। उसके लिए मैंने स्ट्रगल की, कोशिश की। मैं लाहौर में शिफ्ट हुआ, यहाँ माशी हालात बहुत ख़राब थे, तो 3 बच्चों की फ़ीसें अदा करना, उनको घर देना और सारी ज़रूरियात को पूरा करना ज़रा मुश्किल था। और मैं बीमार भी हूँ, शुगर का मरीज़ भी हूँ, तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अपने बच्चों को अपने साथ जोड़े रखा, और अल्लाह के फजलो करम से पढ़ रहे हैं जैसे भी मुमकिन हो। मैं जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे पढ़ें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें। अभी आप क्या काम कर रहे हैं? उससे कितनी? मैं एज सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी। कुल मिला जुला के 30,000 के लगभग हो जाती है, और फिर उसके अलावा भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। कहीं से कोई काम आ गया तो कर लिया, ना आया तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि मरीज़ बंदा हूँ, ड्यूटी करने के बाद फिर हिम्मत नहीं होती। और अभी हम जब गर्मी की बात कर रहे हैं, मुल्क भर में इतनी कह रहे हो कि शायद
آج سے پہلے 1,00,000 سال میں اتنی گرمی نہیں پڑی. تو اس گرمی کے اندر ڈیوٹی کرنا اور پھر ڈیوٹی کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ یار یہ مشکلات جی ہیں. مشکل تو ہوتی ہیں. ڈیوٹیاں آپ کو پتہ ہے ڈیوٹی مشکل ہوتی ہے. تو اپنے ملک کا سوچ کے دل دکھتا ہے کہ ہمارا یہ ملک اتنا پیارا ملک ہے اور پیچھے سے لے کے آج تک جو پالیسیاں حکومتوں نے بنائی انہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اپنی تکلیف ہوتی ہے وہ تو انسان کو ہوتی ہے, لیکن جب اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر دل روتا ہے کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری باغ دوڑ آ گئی, کہاں چلے گئے ہم. ایک وقت تھا ہمارے پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ تھا وہ پوری دنیا میں عزت سے دیکھا جاتا تھا. اب دوسری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری کیا رسپیکٹ ہے, کیا عزت ہے. ہم اپنے گھر کا رونا روئیں, اپنے ملک کا رونا روئیں یا کیا کریں, سمجھ نہیں آتا. مشکل ہوتا ہے. تو آپ کی اپنی تعلیم کیا تھی؟ آپ نے جی میں نے تو میٹرک ہی کیا تھا, تو اس کے بعد پھر یہی خواہش تھی کہ میں آگے نہیں پڑھ سکا تو چلو میرے بچے آگے چلے جائیں. ابھی جو آپ سمجھتے ہیں تعلیم ظاہر ہے سرکاری اسکولوں میں تو ہم جانتے ہیں تعلیم کا معیار, تو کیا اس طرح کی تعلیم آپ افورڈ کر پا رہے ہیں جیسی چاہتے ہیں جی بچوں؟ بہت مشکل ہوتی ہے سر, ایسے کیسے ممکن ہے. آپ خود دیکھ لیں جن بڑے اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں لوگوں کے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہاں تو ہم نہیں جا سکتے, بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہتر پڑھ سکیں, تو اس کے لیے میں تگ و دو کر رہا ہوں میں دن بھی رات. پریشان ہوں, جو لوگ دیکھ رہے ہوں وہ بھی پریشان ہوں گے کہ ظاہر 30,000 روپے آپ کی سیلری ہے, جی سر. اور اس کے علاوہ بھی جتنی آپ تک دعا کر سکتے ہیں آپ کرتے ہوں گے, لیکن زیادہ سے زیادہ کیا اس میں ہوتا ہوگا, یا سیلری تو ہاف شاید دیکھیں آپ جی. کر پاتے ہوں گے. تو کیسے یہ مہینے کے آخر میں صورتحال گھر میں کیا مشکل ہو جاتی ہے سر, بہت مشکل کیا ہو کرتے جاتی ہیں ہے. پھر کیا سوچتے ہیں اس وقت؟ بس جی کیا سوچ سکتے ہیں ہم. دیکھیں اب نہ تو ہم اس ملک کے لیے کچھ جب ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تو ملک کے لیے کیا کریں گے. اگر ہماری گورنمنٹ کی پالیسیاں ٹھیک ہوں, ہمارے لوگ اچھی طرح سے جو ہیں وہ ہینڈل کریں, غریب لوگوں کو ترجیح دیں اور غریب کے دروازے تک وہ پہنچائیں. اگر بجلی کا بل ہمارے گھر میں آ سکتا ہے تو ہماری دوسری سہولتیں بھی تو ہمارے گھر تک آ سکتی ہیں نا. بجلی کے گھر کے لیے ان کو راستہ نظر آ جاتا ہے کہ پہنچتا ہے ہم تک. دوسری ٹیکسز ہیں یا جتنی بھی پریشانیاں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ریونیو گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے وہ تو ہم تک پہنچ جاتا تو ہے, دینا ہوتا ہے, اس کے لیکن لیے جو ہمارا حق بنتا ہے جو یہاں تک پہنچنا چاہیے ہر غریب تک تو وہ نہیں پہنچ پاتا. اس کے لیے ہمارے گھر ہی کسی کو نظر نہیں آتے, بل کے لیے نظر آتے ہیں. بس جی ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو, آمین. کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے. اور ہمارا ملک جو ہے یہ بہت بہت ہی قیمتی ملک ہے, اور میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا ملک پاکستان ہے. تو اس کے اچھے دن واپس آئیں. آمین. جب پاکستان کے اچھے دن واپس آئیں گے تو ہم خود اچھے ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو منیر, بہت بہت شکریہ.